Good evening, Itu Akashvani Kohima. Samlaga khobor puri asim kongnongla. Pohila headlines. Prime Minister Narendra Modi ba dunia laga sabse dangor COVID-19 vaccination drive to deshti lakho kori dise. Chief Minister Nipurio bra COVID-19 laga state level lakho korea program do Naga Hospital Authority Kohima di lakho kori dise. NBCC General Secretary Reverend Dr. Zilhoki Hobra Asha janaisi COVID-19 vaccine bra community lokoti pachap ani dibole ase aro center ba 3566 post khandu central sarkar di persons with disabilities karone thakia janai dise itia pura khabor Prime Minister Narendra Modi bra aji koise India laga COVID-19 vaccination campaign to human principles ti dhorigena aro jon khan subsid dangor khatra obostha di kam kore ase tai khan logodi zaruri hisab di di ase dunia laga subsid dangor COVID-19 vaccination program to video conference bra lakho korigena Modi bra koise Indonesia bishi dangor hisab di vaccination campaign to khisa di kitia bi thakia nai tai bra koise ki India bra vaccination laga pohila bhag di 3 crore manokhan logodi vaccinate kori ase Modi bra ko koisi dusra bhakti 30 crore manokhan vaccinate koribole ase corona khilaf vaccine banai dibuli jwa kisaman mohina chun scientist khan shamil thakisi tai khan lokoti bi daibra bhalai dise daibra koisi COVID-19 khilaf India laga larai do self confidence aro self reliance ikta ase Modi bra koisi India bra pandemic lokoti samna korea laga niyam do aji pura dunia bra mani jai ase Prime Minister Modi bra koisi India bra ko dunia samniti example de banai dikena center aro state sarkar khan local bodies sarkar aro social institutions khan kinaka milai gina kam kuri ase etu bhi dikhai dise Nagaland bra pura desh logot milai gina dunia laga sabse dangor COVID-19 vaccination drive to aji lakho korise Chief Minister Nipurio bra state level program do Naga Hospital Authority Kohima NHA ki Kohima di officially lakho kori dise vaccination do nota sites di lakho kori gina 100 beneficiaries kan bra vaccine do paise consultant or in charge of critical care department NHA ki Dr. Sintimaran Aunok to sabsi agi kori gina vaccine do Kohima district pa paise lakho korea program di kotha kore Chief Minister Nipurio bra koisi health workers kan lokoti pohila bhakti vaccinate koriboli pohila moka dia do thik ase ami khan laga desh bra made in India vaccine banai diboli paria karoni aro osurot desh khan lokoti bi pothai diboli paria karoni tai bra mon khushi janai dise Rio bra koisi vaccine Jondo Drug Controller General of India bra approve kori dise etu do bachap thaki ase aro clinical test bra 70% nishina efficient paigena immunogenicity aro antibodies laga bhal level thaki ase Chief Minister ba sob logodi agi ahi kena vaccination karone register koriboli onarat korisi enaka hole virus bra sob bachi kena thaki boli paribo Rio bra ko asha janaisi state bra desh lokoti milai kena dunia laga sabse dangor vaccination program de join korea karone bi communities khan sob jaga aro gao bhal wapas porhai jaboli suru korea hobo bili koise Dimapuri District Health or Family Welfare Minister S Pongyo Phombra vaccination drive to Dimapur District Hospital di lakho kori dise Pathologist Dimapur District Hospital Dr. Temsibra Covishield vaccine laga sabse pohila dose to district di loise Health Minister bra sob beneficiaries logodi vaccine loa somaidi aro loa pasudi sob COVID-19 appropriate behavior khandu karabra mani rakhiboli onarat korise COVID-19 vaccination drive to Nagaland laga sob nota districts ti rakhise Zalokide Minister High Education or Tribal Affairs Temchen Imna Alongbra vaccination lakho korea program di jotise Additional Deputy Commissioner Gokchong Shashank Singhra healthcare workers karoni COVID-19 vaccination do World Health Organization representative Dr. Satya Bhas Karan Samniti Imkongliba Memorial District Hospital di lakho korise Wukadi District Task Force bra 100 health care workers lokodi COVID-19 vaccination lakho koridia samoidi administer korisi Jondo Deputy Commissioner or Chairman District Task Force for COVID-19 Orentong Lothabra Dr. Motso Memorial District Hospital di lakho korise eki samoidi Deputy Commissioner Zanhapoto Peter Lichamobra COVID-19 vaccination to town hall di lakho kori dise advisor Phokwang Konyak bra COVID-19 vaccination to Mon district di lakho korise Twensang di vaccination drive to district hospital di lakho korise aru Longling di Deputy Commissioner M Shayong Phom bra vaccination drive to lakho kori dise
COVID-19 खिलाफ देशभर सबसे डाঙर वैक्सीनेशन ड्राइव इंट्रोड्यूस करि दिया समय आमी खानरा COVID-19 वैक्सीनेशन लगा ठीक जानकारी खान जल्दी जनाई दिबली दिया আছে COVID-19 वैक्सीन लगा डोसेस लोৱা পাছতে বেনিফিशिয়াৰি ব্ৰা নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি SMS টু পাই যাবলৈ আছে वैक्सीन लगा सब डोसेस लोৱা পাছতে একটা QR কোড বেস সার্টিফিকেটটো নিজৰ নাম্বাৰ দি পঠাই দিবলৈ আছে আপনি খান আকাশবাণী কহিমাৰ বা দিয়া খবৰ শুনি আছে Nagaland Baptist Church Council NBCC General Secretary Reverend Dr. Zilhoki Hobra কৈছে কি ঠিক আৰু গলতি আছে ইটো জানিবলি কাৰণে ঈশ্বৰ লগা জ্ঞান লবলৈ লাগে তাইব্ৰা কৈছে কি আমি খানবা ঠিক আৰু গলতি জানিবলি না পাৰিয়া কাৰণে মানুহ খানবা আসানবা পছলাই কৰি কিনা কনফিউজ কৰি দিছে ৰেভাৰেণ্ড কি হবৰা কৈছে COVID-19 ভ্যাকসিন লগা এফিকাসি দি মানুহ খানবা চিন্তা ভাৱনা থাকিব পাৰে কিন্তু তাইব্ৰা কৈছে কি এটো খানটো এক্সপাৰ্টছ কাৰণে ছাৰি দিব লাগে বিশ্বাসী খান লগতে ভ্যাকসিন না লবলি সোশ্যাল মিডিয়া দি ভ্যাকসিন লগা ঈশ্বৰব্ৰা কৈ দিয়া খবৰ খান পঢ়াই দি থাকিয়া দি তাইব্ৰা কৈছে আমি খানবা কোনো লোকদি গলতি লাগাই না দি নহলি তাই খানবা কোৱা সবটি সাথ না দি ৰেভাৰেণ্ড কি হবৰা কৈছে আমি খান লগা কামদো ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা ভ্যাকসিন লোৱাব্ৰা কমিউনিটি বাঁচাই দিবলৈ আছে NBCC জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী বা সব লগতে অনুৰোধ কৰি কিনা বিমাৰ মাদকান আৰু পেণ্ডেমিক কাৰণে জন পৰিৱাৰ বা নিজৰ মৰম কৰিয়া খান নকশন হৈছে তাই খান আমি নাৰখি কিটা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে Department of Empowerment of Persons with Disabilities by Jonaisi 3,566 post kando Central Sarkar establishments the Persons with Benchmark Disabilities Karne Rights of Persons with Disabilities Act 2016 nichiti Dorka or Milia hisab thaki ase Ministry of Social Justice and Empowerment ba ekta statement koise idu post the 1046 to Group A nimiti 515 to Group B 1724 to Group C aro 281 to Group D post ni milaigina thaki ase post kando persons with disabilities laga noton categories ti dwarfism acid attack victims muscular dystrophy autism spectrum disorder intellectual disability specific learning disability mental illness or multiple disabilities nishina khan milaigina thakia baijan kori dise etu list ti sob milaigina dia nai aru central ministries departments autonomous bodies or public sector undertakings bra ko milai dibole pare etu notification for persons with benchmark disabilities karni sarkar establishments ti employment karni hobida to ako porhai dibole bi pare Nagaland আজি भी COVID-19 लगा 15 पॉजिटिव केसेस kan खबर करि किना पूरा गिनती तो 12054 पढ़ाई जैसे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एस पंग्यो फॉर्मब्रा एकटा ट्वीट কৈছে 11 केसेस तो কয়মাৰ পৰা ধৰিছে 3টা মুককচংব্ৰা আৰু একটা ডিমাপুৰৰ পৰা ধৰিছে ইটো lokotako একটা বিমাৰ কান্ধ মুককচং আৰু লংলিং পৰা ইনফেকচন বা ওয়াপাস ভাল হৈছে ইতিয়া তাকলি 11709 ওয়াপাস ভাল হৈছে আৰু 117 কেसेस kan एक्टिव থাকি আছে Nagaland Governor R.N. Ravi aro Chief Minister Nipirio bra Kuki community aro Nagaland laga manokhan lokodi Mimkhut greetings jonaise ekta message ti Ravi bra koise Mimkhut to ekta harvest festival aro bishido mokai karoni rakhi ase aro etu do nicho morom koria morijua khan yad koria somo ekta bhi ase etu festival laga dorkar essence tu morom aro dada bhai juri ase bili koi Ravi bra koise Kuki community bra tai khan laga bishi sunder traditions or customs kan dikhai kina now jawan khan lokodi nicho pra ahisi itu janibuli diasibili koise greetings dikena chief minister Nipirio bra asha janaisi harvest festival bra shanti milmila panigena sob manulaka jibon di ashirwad suru kuri dia ekta hobali koi dise aru desh bra COVID-19 pandemic lokoti samna kuri thakia somoy di ami kan sobra hushiyar thakibuli yat kuri gina tinta asani godam khan uthai gina face mask bindibuli sabun aru pani bra barbar hath dhulabuli noholi hand sanitizer cholabuli aru ekjon bra dusra majodi dur rakhi gina bachi thakibo lage khobor sestia ko headlines dobara janai di ase Prime Minister Narendra Modi ba dunia laga sabse dangor COVID-19 vaccination drive to desh di lakho kuri dise Chief Minister Nipirio bra COVID-19 laga state level lakho korea program do Naga Hospital Authority Kohima lakho kore dise NBCC General Secretary Reverend Dr. Zilhoki Hobra asha janaise COVID-19 vaccine pra community lokoti bachap ani dibole ase aro center ba 3566 post kando Central Sarkar di persons with disabilities karni thakia janai dise aro ajirati laga nagamis khobor imanti ses kore ase good night